Jotonalam Sogo Nongnaito ATP News. Tini ATP News ni panadayo tini fai manjak faijak sini Assamni je student Tripura student association ni je somiklok maranggai sini joto kisu sini student rok ni ba tini Tripura student rok ongai Assamni je naikoli toifang hisabe responsibility lawai samung tangi tong fai mani to fai thakni tini ni salugo mane je tini kaisa meeting khlaioi je bini je responsibility president ekjon toifang hisabe je president ni responsibility ne bo tini bini responsibility na tini bo actions khlairokha je next generation ni youth ni sakao to bono tini sing kisisa kok salainai je bo bini je journey samungtang mani barai ongjaka barai tama obote herokna to bijono paisak jora nai tongna bagai naw jotono haido khlaio to puilano sarno ATP news channel lam sogo hambai tini activist nyono je tini yo ani biskang phai je bini news channel na chisu report lanan bagan phaiman bagai to hambai mar ATP to sar tabok asuk jora rngai je nang student ni toifang hisabe ongoi je samungtang phaimani braikhe matongkha দেখো মানে স্টুডেন্ট অর্গানাইজেশন এটা সামাজিক চিনি একটা অর্গানাইজেশন যে যেহেতু जों ব্রমিন সময় जों অখলাই পৃথিবী জন্মগ্রহণ লাইফেকা जों দেশনি বাগै জাতিনি বাগै সমাজনি বাগै जों তাস প্রত্যেকটা চিনি যে মনুষ্যত্ব जों তনাইরন বাগै जों তাস সামুং খাইতে দরকার আইনি বাগै जों যে আসামও जों ত্রিপুরা সুইনাইরাव जों 15,000 পপুলেশন তোমানে বিসিন্দেयो যতন একটা জিনিস যতন একটা লয়েস কমিউনিটি উনখা जों আসাম স্টেটনি যারা ত্রিপুরা কমিউনিটি সুইনাইরাव বিশেষ খালাই চিনি ত্রিপুরা কমিউনিটি তো নাই চিনি এই যে বরাক বিলিনি যে হাইলাকান্দি জেলাগো বেশিরভাগ দङ বিগত চিনি 15-20 বছর সিगाङाव চিনি সমাজনি কোনো একটা উন্নয়নমূলক কোনো কাম গैया চিনি সমাজ কোনো জাগ্রত করে কোনো শিক্ষামূলক কাম খেনে করে বা পড়াশোনা খেনে করে जों চিনি সমাজরাव অনেক পিছিয়ে দङ আইনি বাগै जों যারা আস্তে আস্তে যারা পড়াশোনা দনাইরাव বিভিন্ন জায়গাগো जों नंखा যে অনেক জাতি গোষ্ঠীরক উন্নত শ্রেণী বিভিন্ন সংগঠননি ব্রব जों नंखा যে প্রত্যেকটা সমাজও जों সংগঠনিক কাম খেতাই দরকার সংগঠন নাং আইনি বাগै जों জংলাইকা চিনি যারা ইউথ জেনারেশন তনাইরাव যারা শ্রেণী তনাইরাव जों কয়েকজন মিলাইয়ে যে তিনি ত্রিপুরা সমাজবো जों আরেকসা আগবাই থানান বাগै সিনে নুনান বাগै जों একটা সংগঠন খেতে দরকার আর এই जों ওয়ানসুলাইয়ে চিনি যারা শ্রেণী তনাই কিছু সিনিয়র তনাইরাव সেই সময়ও 2012 ইংরাজিও চিনি ছাত্র সংগঠনে जों প্রতিষ্ঠা जों অখলাই জন্ম খাই লাখা সেই সময়ে চিনি ফাউন্ডার হিসাবে দङ চিনি যে ছাত্র সংগঠননি এনটি মোহন ত্রিপুরা আকাশ ত্রিপুরা চিনি প্রফুল্ল ত্রিপুরা বিজয় কুমার ত্রিপুরা সেই সময়নে তিনি প্রেসিডেন্ট সেক্রেটারি দङ নাইখা চিনি এনটি মোহন ত্রিপুরা প্রেসিডেন্ট এবং সেক্রেটারি চিনি বিজয় কুমার ত্রিপুরা ও সময়ও আং একজন সদস্য হিসাবে দङ কিন্তু এত তিনি অবধি অখলাই চিনি সংগঠননি 13 বছর ব্যাপী অংখা এই 13 বছর ব্যাপী চিনি তিনটা টার্মস অখলাই চিনি কমিটি ফরমেশন অংখা কিন্তু এই যে মেম্বার ওমান পরিও আং প্রেসিডেন্ট সেক্রেটারি অংখা তারপরে প্রেসিডেন্ট দায়িত্ব লাই কাম খাইকা এই 2 বছর টার্মব হে আং প্রেসিডেন্ট হিসাবে দায়িত্ব লাখাইকা এই শেষের 2023 ইংরাজি প্রেসিডেন্ট হিসাবে কাম খাইকা তিনিও 2026 ইংরাজি যে সংগঠনিতা চিনি রুলস দङ যে কখলাই খাইজাও প্রতি 3 বছর অন্তর অন্তর চিনি কমিটি ফরমেশন খেতাই দরকার কিন্তু তিনিও जों মানে কিছু সময়নি কারণে जों কখলাই সঠিক টাইমে जों কখলাই ফরমেশন খাইমালিয়া আইনি বাগৈ जों কিছু তিনি সময় তো বারে থাকা 4 বছর তামো তিনিও जों কখলাই মিটিং সভার মাধ্যমে চিনি কমিটি ফরমেশন খেনান পাই जों এত সিদ্ধান্ত লালাইকা যে আগামী जों 1 মাসের বিসিং চিনি নিউ কমিটি ফরমেশন হনাই যে চিনি দায়িত্ব না जों কখলাই আর নতুন কমিটি যারা তনাইরনো जों দায়িত্ব সমদাইরনাই আনুষ্ঠানিকनि মাধ্যমে তো স্যার যে নং যে পইলা টিএসএনি প্রেসিডেন্ট হিসাবে রেসপন্সিবিলিটি লাদ্রুফনি বা আপনি যে চিনি এরিয়ানি বা চিনি এই এলাকানি স্টুডেন্ট রকনি স্ট্যাটাস
एन्ड ताबुक 2026 नि जे स्टुडेन्ट रंनि स्टेटास माने आफुनि स्टेटास ब्रा जाति देखो जेहेतु जों सामुं खायमाने सामुं कोनोदिन अधपतन थांया जोंनि किसु डेभलपमेन्ट फैसिनो दङ ठीक ठीक जे समय जों स्टुडेन्ट फार्स्ट टाइम काम तांफुओ ठीक जों एकटा सभा खेतिया जों स्टुडेन्ट जों कखलाय रिंखय माया आफुनि बा फाया ओ जामाना बा असमय फरायनायबो कम संगठनाव काम तांनायसे ब्रो इन्टारेस्टेड क्रि बा सिया ठीक ठीक किन्तु जों ए जिनिसनो जों जत पारा पारा बा विभिन्न जायगा जों कखलाय एवारनेस खायका बा साका हिंका फ्रंका साइ बुजायखा एमताति खि जों कखलाय अनेक समय काम खेते 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 जोंनि ताबो अनेक प्रश्न खेने तिनि माने बारि दङ क्लाय तिनि अबदि कखलाय जोंनि संगठननि काम तनाय अनेक किसु आगुवाय दङ बा एडुकेशन बारि दंखा सिखावनि तुलनाय विगत 10 बोसोरनि सिखावनि तुलनाय विगत निनि कखलाय 2-3 बोसोरनि तुलनाय अनेक किसु तुलनाय बोसोर बाय बोसोर एकदम बारि दङ एबा किसु जोंनि सामाजिक काम तानि चिन्ता धारणा खेनेरबो किसु माने आपग्रेडेशन अंखा आइनि बागै जों एटा संगठन जों रोङै लारथाय दरकार आइनि बागै जतनि जों आं माने सागो जे कलेज रिंतनाय रनबो जतन जातिनि के जोंनि समाजनि के जोंनि देशनि के जत एकटा जों सामुं खायथायनि बागै जतन आं नरमा खायजो तो ताबुक सर जत चिनि नाय तंनाय ताखबर करबो क्लियर लेखे बुजि मानखना खाख्लायो तो एंगला ताबुक जे नों निनि रिस्पांसिबिलिटी जे आसक जरा दिन रङै नों खायफाय माने न ताबुक तिनिन हाय सालग नों से रिस्पांसिबिलिटी न आरो ओइनो युथ दे समजाय रखा तो बिनि परेबो नों टीएस बा यानि कि इ अर्गेनाइजेशन बा इकरङै तंनि हिंदे वानसक ना कि मा बबा हाय निनि वानसक नों नेखो जेहेतु समाजनि कार्यकर्ता शुद्ध आंनिया जे कोनो बरो যারা সামাজিক কার্যকর্তারাও একেবারে নজর থাঙ্গিয়া তাইবা সময়नि निर्धारित समय दङ बिनि कार्यकाल समय दङ समयनि अनुसारे बो कखला दायित्व चेंज माख्लायो आइनि बागै आं जे संगठन स्टार्टिंग जोंनि शुरुआतनि जिमि कखला दङ 3 पर्यन्त दङ किन्तु सब समय आं तो स्टुडेन्ट दंया बा जेहेतु स्टुडेन्ट अर्गानाइजेशन एकले एत बছর तो काम किया स्टुडेन्ट अर्गानाइजेशन हिसाबै किन्तु नेक्स्ट जों सामाजिक अर्गानाइजेशन दङ आरो जों जड़ित दंनाय जों आरो इनभल्व दंनाय तो संगे कखला चिनि ए जे स्टुडेन्ट अर्गानाइजेशन चिनि अफिस बियारन बादे चिनि कलाय चिनि एडभाइजरी बोर्ड आरो जों दंनाय जों कोनो माने संगठन जों एकेबारे जों कखलाय नजर थांया शुद्ध अ जिनिसा जों कखलाय जों शुद्ध सम्मिलित भाबे जों सामुं काम खायनानै जों आसु तो सर जरा जे ओइ अर्गेनाइजेशन तये माने स्पेशली जेटा जत बुत चिनि ताको बुकुरबो गोबांमा चिनि एरियानि अंथ चिनि युथ्रबो बिसिं बिसां गोबांमा जे अबहाय जे वानसुमुं दङ बा बेदाबेट दङ तो बुतिरनो क्लियर के सानो खौते खोनानाय तो जे गोबांमा जे चिनि इ अर्गेनाइजेशन तये जे टीएसएन तये बा जे युथ्रक बा गोबांमा जे खाव बेदाबेट दङ अबहाय के तो बुतिरनो माने नों तमा सानिमसुं देखो क्लियर माने जेहेतु नों संगा खूब काम कइसं ठीक ताइबा समाज संगठन माने मा ऐक्यबद्ध यूनिटी जखनथे जों आलादा के सामुं खायनाय बिनि मत बा आलादा आलादा फैनाय बिनि नीति आलादा आलादा फैनाय आइनि बागै जों एटा मादार अर्गानाइजेशन जों क्रिएट खानाय से मादार अर्गानाइजेशन माध्यमे कखलाय जों जत एक रुट कखलाय जों कखलाय सामुं खायनि चेष्टा माखायनाय जों जत कबसाक्लाय कखलाय जों यूनिटी के सामुं खे माखायनाय जों जेबो ताव छात्र संगठन तो नाय जत एरियानो जोंलाय एकय छात्र संगठन द्वितीय छात्र संगठन उंगिया जिन आबाद युथ अर्गानाइजेशन तो नाय से युथ अर्गानाइजेशन जत एरियानो से युथनो जों सामुं खायनाय सोशल अर्गानाइजेशन तो नाय से सोशल अर्गानाइजेशन एक जायगानो जत मिलायै जत एरियानो एकय बेनार जों सामुं खायनाय आइनि बय जत रिक्वेस्ट जारा जिनिस रों तो नायराव बा आरो तो नायराव जाते अन्य माने सामुं अन्य बेनार बाय खेचे जों सामुं खाया जों जत सालायका जों एकटा बेनार बायना जों जत जायगा कखलाय सामुं खायनाय हिए जों तिनियो अब जिनिसफोर जों सिद्धांत लालायखा तो सारना बिराद खे हामबाय मायाफोर तिनि व्यस्तता माने बिसिङबो एटिपि न्यूज तिनि फानादे समयर फाय माने बागै तो ताको बुगुराव जतन खाख्लायो क्लियर के जत बुजिमान खना हिए तो तिनि भिडियो आसकनो मालाय न आरो नेक्स्ट भिडियो न पुरा नायमान बागै जतन खाबे के हामबाय मायाफोर जतन सालगाम खुलुमखा।